पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इन्द्रो वृषभा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं त्वं च दत्ति कुर्वन्तु नान्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पः ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरे मुखैरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सन्निधौ तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैववे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रदिवातनो रघोना पापकाशिनी तयान तनुमा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकशी जाभिभुङ्गिरिसन्तहते विभगतरुण उतवरो सुमङ्गलः जय जैनको रुद्र अवितो क्षिताः ताततो वैखा कुहेडै महेरसौ जो पशुपति नीलकशते कुदे यचल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय दृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यानो सर्वे गुरीरिकः मानो वीरान् पुत्रभाविनो बधीरे हविमन्तः सदविद्वा हवेशायो भवेतिने पुष्टानां पदये नमो भुवन्ताय भाविष्कृताय खरीणां पदये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नम उच्चैर्घोषाय पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय दया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निगङ्गिणे ओम नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओखधे प्रतिमो ददभं भगवादे प्रसुवरी असभा एवासाजित भारेर्भेरुधः पारैष्णवः माल्याधीनि सुगन्धिनि मालव्याधीनि वैभवो मया हितानि पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तत्प्रस्तु सदाशिवो सुदासवीरगो सर्वगणगो सत्तये आत्मधानि पुराधानि पाशुधानि लोकाधान्य भयधानि अस्मामि कदलीकरण सम्भूतं करपूरं च प्रदेवतं आराधिकं पश्चिमे वरदो भवेन शीतलीकरणम् आखानाम्याहं बुद्धिनाथोस्तु मित्राणां जयस्तव सिद्धितमनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तम। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुण्डरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इन्द्रो वृषभा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति
नीलस्तारिषो आरिष्टाने मिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं तं च सत्ति ब्रुवन्तु नाम्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः समगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य